अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामी रेख्ता, जहां कुरान अंबिया के वाक़यात और इस्लामी को आसान और दिल छू लेने वाले अंदाज में पेश किया जाता है। आज की इस खास पेशकश में हम जानेंगे और की सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे से भरी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात जो ईमान को मजबूत कर देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आप इस्लामी वाक़यात पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। सारा और हाजरा दोनों ही हज़रत इब्राहीम की नेक और मुक़द्दस बीवियां थीं। जब हाजरा के यहाँ बेटे हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई और सारा के यहाँ औलाद नहीं थी तो इंसानी जज्बात के तहत दिल में कुछ एहसास पैदा हुए। तभी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हाजरा और छोटे इस्माइल को लेकर उस वीरान घाटी की तरफ जाए जिसे आज मेको के नाम से जाना जाता है। उस समय वहाँ ना कोई आबादी थी और ना ही पानी का कोई ज़रिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बीबी और मासूम बेटे को वहाँ ठहराया, थोड़ा सा खाने पीने का सामान दिया और फिर वापस लौट गए। जब राशन और पानी ख़त्म हो गया तो हज़रत हाजरा अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए बेचैन होकर सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगी। 7 चक्करों के बाद अल्लाह की रहमत से छोटे इस्माइल के कदमों के पास से जमजम का मुबारक चश्मा जारी हुआ। कुछ समय बाद जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी आजमाइश में डाला। उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो? तो इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र और फरमाबरदारी से जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये वाक़या हमें अल्लाह पर भरोसा, सब्र और उसकी राह में हर चीज़ कुर्बान करने का सबक देता है। जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं बल्कि ईमान और सब्र का बहुत बड़ा इम्तिहान था। रिवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले कई जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए, लेकिन जब बार बार वही ख्वाब आया तब उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह का हुक्म है। जब वो मीना के वादियों की तरफ बढ़े तो रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। उसने कहा कि इतने अरसे बाद मिला बेटा, क्यों कुर्बान कर रहे हो? मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए उसकी बात ठुकरा दी और कंकड़ी मारकर उसे दूर किया। फिर शैतान हज़रत हाजरा के पास गया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो उसमें कोई हिचक नहीं। बाद में वो हज़रत इस्माइल के पास गया, मगर उन्होंने भी अपने वालिद के फरमाबरदारी और अल्लाह के हुक्म पर यकीन दिखाया। इसी वाक़ये की याद में आज भी हज के दौरान जो है जमारात पर कंकड़ी मारी जाती है। जब कुर्बानी का वक्त आया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब से अपने वालिद से कहा कि आंखों पर पट्टी बांध ले ताकि बाप की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म के रास्ते में रुकावट ना बने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से एक बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह ताला ने उनकी नीयत, सब्र और फरमाबरदारी को कबूल फरमाया और हर वफादारी के तौर पर भेज दिए। इस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सुरक्षित रहे और वो वाक़या क़यामत तक ईमान और कुर्बानी का मिसाल बन गया। ये कहानी है, ये सबक मिलता है कि इंसान कोशिश करता है लेकिन असर और नतीजा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। हज़रत हाजरा से निकाह और फिर हज़रत इस्माइल की पैदाइश के बाद हज़रत इब्राहीम का मक्का की तरफ जाना अल्लाह की बड़ी हिकमतों में से था। बाद में हज़रत शारा के यहाँ भी हज़रत इशाक पैदा हुए। इन तमाम वाक़यात में अल्लाह की तरफ से कई इम्तिहान और रहमतें छुपी हुई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस में फरमाया है कि मैं दो ज़बाहों का बेटा हूँ। उलमा इस हदीस की तशरीह में बताते हैं कि एक तरफ हज़रत इस्माइल है जिन्हें अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश किया गया था और दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मत्तलीब है जिनके बदले में उनके वालिद अब्दुल मत्तलीब ने ऊँटों की कुर्बानी दी थी। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सब्र, अदब और फरमाबरदारी की बेहतरीन मिसाल थी। जब उनके वालिद ने अल्लाह का हुक्म बताया तो उन्होंने शिकायत करने के बजाय सब्र और इताअत का रास्ता अपनाया। यही वजह है कि उनका वाक़या आज तक ईमान वालों के लिए मिसाल बना हुआ है। शायर ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा है, यह मकतब की फरमाती थी कि ये फैज़ान नबूवत था,
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب یا فرزند؟ ان مقدس ہستیوں کی زندگی صرف آسمانیوں سے نہیں گزری، انہیں وطن چھوڑنا پڑا، سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا اور ہر حال میں اللہ کے حکم پر راضی رہے۔ یہی صبر اور قربانی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب کی زندگی میں بھی صبر اور آزمائش کی مہان مثال ہے، جن کا ذکر قرآن میں بڑے بڑے ادب اور عزت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب کا نام صبر اور امتحان کی مثال کے طور پر پڑھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال، اولاد اور خوشحال زندگی سے نوازا تھا، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک بڑی آزمائشیں آئی۔ ان کی بغاوت ختم ہو گئی، جانور چلے گئے، اولاد کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ خود بھی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا۔ ان کی وفاداری بی بی رحمہ بنت افرایم ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہی۔ جب حالات بہت زیادہ کٹھن ہو گئے تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر صبر اور اللہ کی یاد کی۔ آخرکار انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں پھر سے صحت، راحت اور برکت عطا کی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیماری، پریشانی یا مصیبت کے وقت انسان کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ علاج کرنا اسلام میں جائز ہے، لیکن کسی جھوٹے بابا یا اندھ وشواس یا تعویذ، جھوٹے ٹونوں یا غیر شرعی کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا، صبر اور صحیح علاج کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی جائے۔ کئی لوگ مشکل وقت میں غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، ہر حال میں اللہ پر یقین بنائے رکھے۔ یہی محمد اور تمام انبیاء کی تعلیم ہے۔ حضرت ایوب کے واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ جب انسان مشکلوں میں گھر جاتا ہے تو کئی لوگ اسے طرح طرح کے غلط مشورے دینے لگتے ہیں۔ اس لیے ایمان والے انسان کو ہر بات سوچ سمجھ کر ماننی چاہیے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفاداری بی بی رحمہ بنت افرایم اپنے شوہر کے علاج کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن انہیں کسی ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا جو بیماری ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ جلد بازی اور محبت میں اس کے پاس چلی گئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ پھر حضرت ایوب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ اپنا پیر زمین پر مارو۔ جیسے انہوں نے ایسا کیا، وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پانی سے نہیں نہا لو اور پیو۔ اللہ کے حکم سے ان کی بیماری دور ہو گئی اور انہیں پھر سے صحت اور راحت مل گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں ایمان کمزور نہیں کرنا چاہیے، جھوٹے بابا، اندھ وشواس اور غلط طریقوں سے بچنا چاہیے۔ علاج کرنا جائز ہے، لیکن بھروسے صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ صبر اور دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی امت کو توحید، صبر اور صحیح راستے پر قائم رہنے کی تعلیم دی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسلامی ریختہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایسے ہی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والے اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی زندگی میں سبق لینے اور صبر، توحید اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔